أهلا بكم أطفالي على قناتكم معا نتعلم الفرنسية. Bonjour mes enfants, bienvenue sur votre chaîne معا نتعلم الفرنسية. درسنا لهذا اليوم la phrase impérative. La phrase impérative وهي الجملة الأمرية. Je retiens. La phrase impérative exprime un ordre ou un conseil. À la forme négative, elle exprime une interdiction. La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif. La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. Donc, أشرح. La phrase impérative exprime un ordre ou un conseil. إذن الجملة الأمرية تعبر إما عن أمر أو نصيحة. À la forme négative, elle exprime une interdiction. في حالة النفي تعبر عن منع أو نهي. Une interdiction يا إما منع أو نهي. La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif. إذن الجملة الأمرية غالبا ما يتم بناؤها حول فعل في صيغة الأمر à l'impératif. La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. إذن الجملة الأمرية فهي تنتهي إما بنقطة un point أو بعلامة التعجب un point d'exclamation. إذن قلت أن الجملة الأمرية la phrase impérative تعبر عن أمر ordre أو نصيحة conseil. وفي حالة النفي à la forme négative فهي تعبر إما عن المنع أو النهي. وتكون دائما حول فعل يكون في الأمر. إذن le verbe يكون في صيغة الأمر. الفعل يكون à l'impératif. وتنتهي بنقطة أو بعلامة التعجب. Exemple. Ne fais pas de bruit dans la classe. Ne parlez pas pendant le cours. Écoutons bien notre professeur. Soyons prudents. Lave-toi bien les mains. Viens ici immédiatement. إذن أشرح. Exemple. أمثلة لفهم الدرس جيدا. Ne fais pas de bruit dans la classe. لا تحدث الضوضاء في القسم. إذن هنا هي جملة منفية دخلت عليها à la forme négative. C'est une phrase impérative جملة أمرية à la forme négative. فهي تعبر عن interdiction تعبر عن المنع. إذا كانت la négation فهي تعبر عن المنع. Exprime une interdiction. La deuxième phrase. Ne parlez pas pendant le cours. إذن لا تتكلم أثناء الدرس. دخلت عليها لا négation فهي تعبر عن المنع. Exprime une interdiction. تكون الجملة la phrase impérative à la forme négative فهي exprime une interdiction تعبر عن المنع. هنا يمنعهم من التكلم أثناء الدرس. كذلك هنا يمنعه من إحداث الضوضاء في القسم. Écoutons bien notre professeur. نستمع جيدا لأستاذنا. هنا ينصحهم بالاستماع إلى الأستاذ فهي تعبر عن conseil عن نصيحة. Exprime un conseil. Soyons prudents.
لنكن حذرين. إذن هنا ينصحهم بأن يكونوا حذرين. إذن exprime un conseil. فهي هنا تعبر عن نصيحة. Lave-toi bien les mains. اغسل يديك جيدا. إذن فهي تعبر هنا عن ordre، عن أمر. هنا يأمرهم بغسل أيديهم. La phrase impérative exprime un ordre. Viens ici immédiatement. تعال هنا فورا أو حالا. إذن هنا la phrase impérative exprime un ordre. فهي تعبر عن أمر يأمرهم بأن يأتوا فورا. إذن فالجملة الأمرية إما تعبر عن منع interdiction أو نصيحة conseil أو عن أمر un ordre. Le verbe d'une phrase impérative se conjugue seulement avec 3 personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. La phrase impérative n'a pas de sujet. Le verbe d'une phrase impérative se conjugue seulement avec 3 personnes. Donc, فعل الجملة الأمرية يصرف فقط في 3 ضمائر. Deuxième personne du singulier، الضمير الثاني في المفرد وهو tu، يعني أنت. Première personne du pluriel وهو الضمير الأول في الجمع وهو nous، يعني نحن. Deuxième personne du pluriel الضمير الثاني في الجمع وهو vous، بمعنى أنتم. La phrase impérative n'a pas de sujet. الجملة الأمرية ليس لديها فاعل. الجملة الأمرية تكون بدون فاعل. Exemple: mange la pomme. Mangeons la pomme. Manger la pomme. أشرح. Exemple: mange la pomme. كلي التفاح. Donc, la phrase est conjuguée à la deuxième personne du singulier qui correspond à tu. إذن الجملة مصرفة في الضمير الثاني الذي يوافق أنت. tu. Mangeons la pomme. هنا la phrase est conjuguée à la première personne du pluriel qui correspond à nous. إذن الجملة مصرفة في الضمير الأول للجمع والذي يوافق نحن. nous. Mangez la pomme. كلوا التفاح. La phrase est conjuguée à la deuxième personne du pluriel qui correspond à vous. إذن الجملة مصرفة في الضمير الثاني للجمع والذي يوافق أنتم. vous. Les 3 phrases ne contiennent pas un sujet. إذن الجمل الثلاثة لا تحتوي على فاعل. Donc, الأفعال عندما تصرف في صيغة الأمر لا تحتاج إلى فاعل، فهي تصرف دون فاعل sans sujet.